दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। आज हम बात करेंगे फिर पेट्रोल प्राइसेस के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से बात शुरू करते हैं पहले कि कुछ यूँ लगता है कि एक दो दिन से पेट्रोल की प्राइसेस थोड़ी सी ठहर सी गई हैं, इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रही। आज देखते हैं बिल्कुल मुख्तसर तरीके से, ख़ास तौर पर ऑयल के ज़खायर वाले ममालिक जो दूसरे मुल्कों को ऑयल मुहैया करते हैं। ज़्यादातर तो हमारे जैसे आम लोग जो हैं उनके जहन में आता है सऊदी अरब और अमेरिका का नाम। इस हवाले से ना कभी रशिया और ना कभी कनाडा ध्यान में आया है। रह गया चाइना, तो चाइना तो जब से मैन्युफैक्चरिंग जॉइंट बना है और अब तो खैर सुपर पावर के हवाले से भी शायद नाम मनवा ही लिया है। तो मैन्युफैक्चरिंग इतनी चीज़ों की होती है कि हमारा ध्यान जो है उन चीज़ों से हटकर पेट्रोल की तरफ शायद कम जाता है। शायद इसी वजह से चाइना यानी कि ऑयल के हवाले से कभी इतना जहन में नहीं आया। हालांकि ये सभी मुल्क जिनका अभी हमने नाम लिया है तकरीबन बराबर तो खैर ना सही मुकाबले में ज़रूर मुकाबिल हैं एक दूसरे के। अगर आप 2021 की बात करें तो इस साल में अमेरिका ने आहिस्ता आहिस्ता करके कुल यानी कि टोटल तकरीबन दुगनी करती हैं प्राइसेस जो हैं। इस बात को भी ध्यान में रखें कि जब सारा साल बहुत से मुल्क लॉकडाउन में थे, कारोबार बंद थे, सड़कें अक्सर सुनसान थीं। अगर आपको याद हो 2020 में जब कोरोना अपना जोर पकड़ रहा था तो बाजार, सड़कें, गलियां सभी सुनसान थीं। कारों का हजूम कहीं नहीं था। ट्रैफिक जाम तो शायद लोगों को भूल भी गए होंगे। इसकी वजह से पेट्रोल कम बिका। जब सड़कों पर सिर्फ उन लोगों की कारें हुआ करती थीं जिनकी जॉब को ज़रूरी समझा जाता था, सिर्फ वही लोग कारों में अपने काम पर सीधे जाते और सीधे घर वापस आते। बहुत से लोगों ने घरों से बैठकर दफ्तर काम किए और उन्होंने अपने पेट्रोल के पैसे बचाए। जहां उनकी बचत हुई वहां ऑयल बेचने वाले मुल्कों को अपनी आमदनी में कमी बर्दाश्त करना पड़ी। तो इन बढ़ती हुई कीमतों का एक ये अंसर भी तो है कि ऑयल बनाने और बेचने वाले मुल्क अपना पिछला नुकसान थोड़ा थोड़ा करके पूरा कर रहे हैं। पेट्रोल कीमतें जब बढ़ती हैं तो जिस भी वजह से बढ़ती हैं, अब इतना जान लीजिए कि हर मुल्क की हुकूमत उसके ऊपर एक टैक्स लगाती है, जो भी उसकी परसेंटेज हो। अब ऑस्ट्रेलिया को ही देख लीजिए, कुछ भी हो लेकिन हुकूमत का टैक्स किसी तरह से भी अपनी शरह से कम नहीं होता। इस वक्त तकरीबन 48% है। तो अगर आप इन कीमतों को थोड़ा सा और ध्यान से देखें और गौर से देखें तो आपको मालूम होता है कि अभी भी वो महंगाई में बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ साल पहले पेट्रोल बहुत महंगा हो गया था ऑस्ट्रेलिया में। उसी दौरान जाना हुआ क्राइस्टचर्च जो कि न्यूजीलैंड का एक शहर है, वहाँ पे जाके एक तो जब भी आप किसी जगह पे जाते हैं तो अक्सर आपको तो तजस्सुस होता है कुछ मुआवजा करने का, चीज़ों का, खाने पीने की चीज़ों से लेके कोई भी चीज़ें हों। तो अगर आपने कार हायर करना हो तो जाहिर है फिर आपका पेट्रोल से तो वास्ता पड़ेगा। तो वहाँ जब देखी कीमत न्यूजीलैंड में उस वक्त पेट्रोल की कीमत क्या थी, तो हमारा तो दिल बहुत खुश हुआ। दिल को तसल्ली से हो गई कि कम से कम ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड से कीमतें अभी बेहतर हैं। आखिर शुक्र का मौका तो कभी भी हाथ से जाना नहीं चाहिए। पेट्रोल की महंगाई पर बात करते हो तो ये बात जहन में ज़रूर रखें कि उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना क्योंकि इतना ज़्यादा आसान काम नहीं है, और उस एक से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए बीच में जो खर्चे हैं, जगह जगह के मुख्तलिफ़ किस्म की जो इसकी स्टेजेस हैं जो कि सारी वो ट्रांसपोर्ट के में शामिल हैं, उसके खर्चे भी हैं। ये वो खर्चे नहीं हैं जो कि टेबल के नीचे पैसे देने वाले खर्चे हैं या वो इधर उधर के जैसे कि अक्सर हम सुनते हैं। इन सब खर्चों का हिसाब किताब होता है, इनवॉइसेस होती हैं, बाकायदा कंप्यूटर रिकॉर्ड होता है जो कि टैक्स डिपार्टमेंट जो है किसी भी वक्त मांग सकता है और उनको बाकायदा पहुँचाए जाते हैं। इसके अलावा एक और जो है बहुत ज़रूरी बात, कि इस वक्त दुनिया में काफ़ी अवेयरनेस हो रही है, काफ़ी बर्बाद कर लिया है इंसानों ने। अब इन्वायरमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए क्योंकि सड़कों के ऊपर जहाँ पर भी आप जाएं कारें ही कारें हैं, ट्रक्स हैं, सब कुछ है। और ख़ास तौर पे जो कारें, जीप्स, ट्रक्स डीजल इस्तेमाल करते हैं, उस डीजल को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज एक किस्म से करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए थोड़ा सा मामूली सा उन गैसेस को एक और दो और चीज़ जो है उसका भी दखल शामिल है, जिसमें कुछ नाम आ जाते हैं जैसे कि एड ब्लू हो गया।
اور ایسی چیزیں جو ہیں ان کے لیے کچھ نئی کسی فٹنگ وغیرہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ایسی چھوٹی سی چیزیں، اور ان چیزوں کا بھی خرچ ہوتا ہے. اور جو لوگ ڈیزل استعمال کرتے ہیں ان کو تو ظاہر ہے اس بات کا پتہ ہوگا، اور ڈیزل کے علاوہ بھی کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہماری بات چیت کا یہ حصہ تھوڑا سا زیادہ ٹیکنیکل کہہ لیجئے یا باریکی کہہ لیجئے، تو ہم اس کی باریکی میں تو خیر نہیں جائیں گے. معمولی سا اشارہ یہ ہوگا کہ جن کی ڈیزل کی گاڑیاں ہیں وہ ان کی جو فیول کے جو کیپ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا بلو کیپ بھی ہوتا ہے، اور وہ جو کیمیکل ہے اس میں ایک چیز جو شامل ہوتی ہے وہ یوریا ہوتا ہے. اور اس وقت سب سے زیادہ دنیا میں جو پروڈیوس کرتا ہے یوریا، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کون سا ملک ہو سکتا ہے؟ ایک ہی تو ملک ہے، چائنا. اور خاص طور پہ یورپین ملک جو ہیں جہاں پر یہ سٹینڈرڈز جو ہیں ان کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، تو وہاں پر ظاہر ہے کہ یہ جو ایکسٹرا سبسٹنس کیمیکل جو ہے اپنے ٹرکس وغیرہ کے لیے، ڈیزل والی بڑی بڑی گاڑیوں کے لیے ان کو ضرورت ہے. جہاں پہ آج کل اگر آپ دھیان دیں وہاں پر سپلائی کم ہو رہی ہے، وہاں بھی کمی آ رہی ہے، شارٹیج ہو رہی ہے. یعنی کہ ان سب چیزوں کا تھوڑا تھوڑا اثر تو ہوتا ہے. اب ایسے ہی ایک سادہ سی مثال اگر ہم لیں، بے شک وہ 100% ہو سکتا ہے اس کے اوپر لاگو ہو نہ ہو، وہ یوں کہ اگر آپ نے گھر میں پنکھا لگایا ہے تو وہ پنکھا جو ہے وہ اسی کمرے کی ہوا کو گھما گھما کے سارا دن، باہر گرمی ہوگی تو ظاہر گرمی ہوا گھماتا رہے گا. لیکن اگر آپ کو آپ کے اس ماحول میں اپنے آپ ماحولیات کو ٹھیک کرنے کے لیے بعض اوقات بہت سی جگہ ایسی ہیں کیونکہ بہت پولوشن ہے تو وہاں پہ ان کو ایئر پیوریفائر کی ضرورت ہوتی ہے، یا اگر آپ کے پاس کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے تو آپ کو اس کے لیے پیوریفائر کی ضرورت ہے. تو پھر وہ خرچہ تو بڑھ گیا نا جب آپ سالانہ ایوریج لگاتے ہیں. تو گاڑیوں کی جہاں مثال آتی ہے تو گاڑیاں تو ان کا تو آن گوئنگ خرچہ ہے. وہ تو پیوریفائر تو آپ نے شاید سال میں ایک دفعہ خرید لیا تو ٹھیک ہے، بجلی کا ہی زیادہ سے زیادہ ہوگا نا زیادہ خرچ. گاڑیاں جو ہیں یہ مستقل طریقے سے روزانہ کے حساب سے جب استعمال کرتی ہیں، اور جو وہ گیسز جو ہیں پروڈیوس ہوتی ہیں اس ڈیزل کی وجہ سے، اور اس کو تھوڑا سا بہتر کرنے کے لیے یہ جو دوسرے سبسٹنس ہیں، دوسرے کیمیکل ہیں جو ان ٹرکس وغیرہ کو استعمال کرنے ہیں، تو اس کی بھی ان کو باقاعدہ ضرورت ہوتی ہے. اور جیسے کہ پہلے کہا کہ وہاں پر ابھی شارٹیج ہونے کے کافی امکانات ہیں. اور جب ہم ایڈ بلو کی بات کرتے ہیں تو وہاں یوریا کا بھی ذکر آتا ہے. تو آپ کو بتایا تھا کہ یوریا اس وقت سب سے زیادہ پروڈیوس کرتا ہے چائنا، اور پھر حالات کے مطابق وہ اس پر یعنی کہ اس کی سپلائی پر کنٹرول رکھتا ہے، جس سے ظاہر ہے کہ پھر بات آ جاتی ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کی. اگر ہم اس ساری ایکٹیویٹی کی طرف نظر رکھیں کہ کب چائنا نے ایک ملک کو یوریا سپلائی کرنے سے ہاتھ روک لیا ہے اور کب نہیں، آپ کو پھر یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ یہ کام چائنا نے آیا قیمتوں کو کم رکھنے کے لیے کیا، صرف اپنے مقصد کے لیے. تو اس کا جواب جانتے ہوئے بھی ہم اور آپ اس کے بارے میں کچھ زیادہ کر نہیں سکیں گے. اتنا ضرور سمجھ لیجئے کہ بے شک وقتی طور پر یوں لگتا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں کچھ ٹھہر گئی ہیں، تو صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہر طوفان کے آنے سے پہلے ایک خاموشی ہوتی ہے. چلیے اگلی پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. ہمارا ای میل ایڈریس یاد رکھیے dildarpakistan@hotmail.com. Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz.